Let us talk about double tracking. Double tracking सरकार डिफेंड करता. आज बीजेपीचे स्पोक्समॅनांनी म्हणिल्लें आहा की हो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणून आनी लोकांनी ओगीच ओपोज करूंक जायना. आता लोकांनी ओगीच जर ओपोज केलें जाल्यार काल फिलिप नेरी रॉड्रिग्जान कितें सांगलें लोकांक की आय एम ओपोज टू दिस म्हणून, आय एम ओपोज टू डबल ट्रॅकिंग. सो हें कितें, हें दोन तोंडान कशें उलयता तें सरकार लोकांक कन्फ्यूज करूंक सोदता. आनी आनी एक वस्त म्हणल्यार अशी की सरकारान 150 कोटी रुपयाची डिमांड नोटीस JSWचे म्हणल्यार जिंदाल स्टील आनी पावराचे तांकां 150 कोटीची डिमांड नोटीस धाडल्या अशें म्हणून पेपराचेर न्यूज आयल्या. खूब जाणांनी चड करून थोडे व्हडले पत्रकारांनी वचून हे प्रमोद सावंताचे सरकाराचे डेरिंग म्हणून सोशल मिडियाचेर वेलकम केल्लें. हें आमी पळयलां. आतां पयलें म्हणल्यार डिमांड नोटीस एक जेन्ना शोकॉज नोटीस जाता अंडर द स्टॅट्यूट्स द डिमांड नोटीस ऑटोमॅटिकली फॉलोज. इट इज नॉट समथिंग ग्रेट अजाप न्ही तें एक बाय द वे आपशीच जाता तें. कित्याक तुवें शोकॉज नोटीस तांकां काडल्या कित्याक तूं ट्रान्सपोर्टेशन सेस म्हणून लायला आनी हें ट्रान्सपोर्टेशन सेस तुवें दिवंक जाय म्हणून डिमांड नोटीस तुवें काडलें. व्हडले डेरिंगाची वस्त तातूंत कांय ना. पूण सत्य परिस्थिती अशी आहा की JSW is challenging the maintainability of the main show cause. And the main show cause धाडना ताजी मेंटेनेबिलिटीच JSW चॅलेंज करता. आनी ते अशें म्हणटा की आमी एक पयसो सरकाराक दिवपाना म्हणून, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ट्रान्सपोर्टेशन सेस म्हणटा तें घालपाक सरकाराक रायटूच ना. आनी हायकोर्टान JSW खातीर आदलो सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी रिप्रेझेंट करता आनी गोंयचे हे 150 कोटी डिफेंड करपाक आनी हे कोल पोल्युशनाचे विरुद्ध उलोवपाक आमचो इजी थंय ना वचून एक ज्युनियर एडवोकेट थंय आहा. म्हाका अशें दिसता की म्हादयच्या विशयाचेर जें जालां तें हिस्ट्री इज रिपिटींग इटसेल्फ नाव. सेम सेटिंग जावन कोर्टा कडच्यान एक इन्स्टिट्यूशनलाइज मेकॅनिझम तयार जातलो अशें दिसूंक लागिल्लें आहा. आनीक अशें आसतना कॉस्ट ऑफ पोल्युटींग द एनवायरमेंट जेन्ना क्लियर कट तातूंत क्वॉन्टिफाय जावंक ना आनी सरकार क्वॉन्टिफाय करूंक शकना, when that itself is in a subject matter of a petition in the court, how can the government support double tracking as a development project? हो माझो प्रश्न. मागीर तो कोण DGP काडून ताणें सर्टिफिकेट दिवप आनी कोणें उलोवप, दीज आर ऑल आउट ऑफ टर्न. ज्यांकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट ना तांणी धमक्यो दिवपाक लोकांक तांचे ओपिनियन आमकां गोंयकारांक कोणाक वी विल नॉट टॉलरेट. ऑन द कॉन्ट्ररी असल्या ऑफिसारांक बेगिनच्या बेगीन तांणी परते व्हरूंक जाय बिकॉज दे आर एक्सिडींग देयर ब्रीफ. हाव कॅन द DGP से दिस की डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट तुजी पर्सनल ओपिनियन तूं यू आर नॉट इलेक्टेड हियर काय जालो गोंयांत सेटल जालो काय फाल्यां म्हणटा तूं ओल्ड गोवा क्या है उसमें क्या है थोड़ा एक बिल्डिंग आहे तो क्या होगा काय. सो ह्या लोकांची शाबासकी आयकुपाक आमी हांगा येवंक ना. सो सरकाराक म्हाका दिसता सरकाराक गोंयकारांक सांगूंक सरकार विसरलें. आज प्रमोद सावंत सांगता हें कोणें दिगंबर कामतीन सायड मारिल्लें, हें कोणें मारिल्लें कितें मारिल्लें तें आतां लोकांक नाका. फुडार कितें म्हजो पक्ष जाता अशें आहा की वी विल कंप्लिटली स्टॉप कोल ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू गोवा. हें जर मंगळुराक कर्नाटका बंद करूंक शकताले बिकॉज ऑफ पोल्युशन, गोंयकारांनी हें कित्याक अलाव करप? वाय शूड गोवन्स बी सॅक्रिफायस्ड एट द लार्जर कॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नॅशनल डेव्हलपमेंट? बिकॉज इट हॅज नथिंग टू डू विथ आमचो कोल ब्लॉक जो आहा तो तुमी विकलो मरे. आमचो कोल ब्लॉक जेन्ना तुमी विकला तेन्ना तुमी आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून थंय आमकां पावर जातली म्हणून कोणाक सांगता तुमी खबऱ्यो? सो इट कॅनॉट बी जस्टिफायड इन एनी केस. गोंयकारांक डबल ट्रॅकिंगाचो कांयच फायदो ना अदर दॅन हॅविंग टू फेस एन टॉलरेट पोल्युशन. आमचे पुलमा आमचे लंग्स पोल्युशनाक एक्सपेरिमेंट करपाक दिवप इतलें सोडून गोंयकारांक तातूंत आनी कांयच ताचो फायदो ना. पोल्युशनाक जे लंग कोणाचे स्ट्रॉंग आहा तो जितो उरतलो, जो कोण वीक आहा तो मरतलो.
हे आमी वास्कोन पळयलेलें आहा. सो सरकाराक खंयच्याच तोणान हे डबल ट्रॅकिंग डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणून सरकाराक मेळना आनी रुलींग पार्टीक मेळना. डबल ट्रॅकिंग आनी कोल आर बोथ लिंक. कोलाचेर सगळे लोक विरुद्ध आहा, बीजेपीचे कार्यकर्ते विरुद्ध आहा, सगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते विरुद्ध आहा, हिंदू लोक विरुद्ध आहा, क्रिस्तांव लोक विरुद्ध आहा, मुसलमान लोक विरुद्ध आहा. डबल ट्रॅकिंग दुसरो सब्जेक्ट न्ही. कोल आनी डबल ट्रॅकिंग एकूच, बोथ आर लिंक्ड. डबल ट्रॅकिंग जाता कोल व्हरपाक आनी ओर हाडपाक. ओर हाडपाक जर जाता जाल्यार आमचे लोकल ट्रान्सपोर्टर जे सावड्डे आहा, जे आज मेरेन आयन ओर ते हाडटाले ट्रकांतल्यान, तांचे हाजे दिसवाड्याचे कितें तांचे एम्प्लॉयमेंट आनी तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज खंय उरतात. ट्रेनीन जर सगळें जावपाचें आहा जाल्यार लॉजिस्टिक्स म्हणून जे गोंयकारांक फायदो जातालो तांचे कितें. सो हाजे अशें दिसता की सरकार रडल्ले. सरकार फक्त आपली बॉल्सां भरपाक 20-20 मिनटांनी क्रिकेट मॅची भशेन सरकार गेम खेळटा. हें हांव सदां म्हणिता. ते सारके हिट आउट ऑर गेट आउट, तांकां खबर आहा ते आउट जावपाचे आहा. जाता तितले पयशे करप हे लास्ट दिसांनी आनी गोंधळांत गोंधळ करप. आज कोल आनी डबल ट्रॅकिंग मेन इश्यू आसतना ओल्ड गोवाच ना करून उडोवप हें करपाक सरकार फुडें चल्ला. लोक आता म्हाका हे डबल ट्रॅकिंगा जाय ते विशय पीपल आर सेइंग दैट द मिनिस्टर्स हू जॉइन्ड बीजेपी बाय क्विटिंग कांग्रेस they have not got anything in return is what they are saying. They have got this in return, the double tracking. What do you have to say? People are saying that they should quit. I will tell you very simply. If we were in the government, we would have allowed nothing of this. Because everything what we did was part of a common minimum program. We were not allowing any increase in handling of coal. I had very clearly said that coal should be handled in a closed way, not open handling of coal. So these 10 people have actually been bought by the BJP. They have not gone there. They have been bought. तांकां विकते घेतल्या. नुस्तें कशें घेता तूं बाजारांत वचून? कित्याक विकते घेतल्या? Why did they go? They are telling the people that we have gone for development. Now BJP is saying this is development. So they went for this only. And if they have not gone for this, they should resign tomorrow. नाजाल्यार आनी कितें उरता? क्लियर कट आज बीजेपीचो स्टेटमेंट आहा की दिस इज अ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. हो जर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आनी तुमी जर डेव्हलपमेंटा खातीर जॉइन जाल्ले बीजेपी आनी तुमकां जर दिसता हो डेव्हलपमेंट न्ही म्हणून भायर सरा म्हणटा आनी कितें उरना. तांकां ते गेल्ले आनी तांकां हाडिल्ले अशें तांकां विकते घेतिल्ले जाता. तांकां बेजिकली अशें हे होलसेल घेतल्या मरे. तांकां गोंयच्या इतिहासान येते म्हणल्यार होलसेल इन्फेक्शन जावंक ना मरे. हें पयलेंच. सो हातूंत आनी कितें उलयल्यात ते? तांकां कांयच आनी डिफेन्स ना तातूंत. तांणी क्लियर कट सांगूंक जाय की बरें 14 नोव्हेंबर मेरेन सीएम करपाचो आसलो कितें दिता म्हणून सांगलें तें कितें जालें? आज 24 जाली मरे. 10 दीस जावन गेले. सगळ्या लोकांक कानात घालीत आहा ते. हांव मागता चड करून जर्नलिस्टां कडेन मिडिया फ्रेटर्निटी की तुमी मातशे चतूर रावा. तुमी उगीच कितें आयकलें म्हणटा तें मोगान म्हणनाका. काल एकल्यान म्हणला की ते डॅरिंग म्हणून प्रमोद सावंताचें. कसलें डॅरिंग? थंय केला फिक्सिंग. कोर्टान कितें जातलें तें पळोवया मरे. नोटीस धाडपाक इजी जाता. नोटीस कोणूय धाडटा. हाडले पयशे तो दाखोवंक सोदता की आपूण बाबा पोल्युशन जाता हे ते पयशे करता म्हणून. लोकांक पयशे 150 कोटी नाका तुका. इफ यू आस्क द पीपल विल से 300 कोटी फाल्यां जिल्ल्याक दिता जाल्यार तूं नाका म्हणून. पूण आमकां पोल्युशनच नाका म्हणून. गोंयची जर मेन स्टेट टुरिझम इकॉनॉमी जर आसा तुमी हें करा मरे. टर्मिनल क्रूज टर्मिनल करा मरे.